जय जगन्नाथ नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु ज्योतिषाचार्य प्रमोद कुमार पंडा आपण स्वागत करुच्ची प्रिय चैनल एस्ट्रो कल्याण चैनल प्रिय दर्शक बंधु जो व्यक्ति मान चैनल को देखुंत सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ अधिक लोक शेयर करूँ ये एपिसोड टी बहुत आवश्यकता अच्छे कहीं ना पितृपक्ष 15 दिन आम मान 365 दिन को पितृपक्ष गोटे दिन पितृपक्ष जेहेतु 15 दिन भूपृष्ठ को भूलोक को आगमन होती सेवा करी आमे कौन फायदा पाइबा एवं स्पेसिफिक पितृपक्ष महिला माने कौन न करिबा आवश्यकता अच्छे एटा बहुत आवश्यकता अच्छे जानिबा 12 वर्षर तपस्या सुख झोल पड़ेगा देखला बेलू समस्ते परिवार रे पितृपक्ष को पालन कर चली एमती किसी भूल चुक कर जहा फल सबू जाक बेकार गला कौन न करवा आवश्यकता अच्छे आ कौन करवा आवश्यकता अच्छे जाना प्रथमत महिला माने घर भितर केबे भी नॉनवेज तैयारी करंतु ना जे नॉनवेज खाइबो से तैयारी करी खाऊ अरे भाई 365 दिन 15 दिन सिर्फ पितृपक्ष पितृपुरुषों 15 दिन तो त्याग करंतु जो महिला माने पितृपक्ष रे आमिष खाती से गृहर कूलटा बोली कहा जाए से गृहर से राक्षसी बोली कहा जाए एटलिस्ट ए 15 दिन केबे भी कौन सी नॉनवेज सेवन करंतु नाही बा तैयारी करबा उचित नहे एटा बहुत आवश्यकता अछि आपण थोड़े चिंता करी देखंतु आपण सेही कुल रे जन्म नै चंदी जो कुल रे पितृपुरुषों को आजे तांको समय दबा आवश्यकता अछि ठीक अछि आजिकल दुनिया रे एजुकेशन रो वृद्धि पाइछि ग्रोथ हेछि जाब या न जे शिष्टाचार मरि जाइछि अभिजात्यता मरी जाए संस्कारटा नष्ट हो जाए सब नुहे संस्कार विहुने पशु समान जो माँ मान भाई मान छोट छोट पिला मान समस्त कहूँ संस्कार बहुत आवश्यकता या प्रति टिके ध्यान देवे ताहले स्पेसिफिक महिला माने वो भौणी माने झील माने मातृतुल्य व्यक्ति मानक स्पेसिफिक केबे नॉनवेज तैयारी करंतु नाही एवं केबे भी पितृपक्ष रे रात्र समय स्नान करंतुनी आ पितृपक्ष रे उलग्न केबे स्नान करंतुनी एतद व्यतीत पितृपक्ष रे मुंड धोई चुट्टी को केबे दिवस रे सुखांतु नाही और रात्र मध्य सुखेबेनी सुखेबे केमिति घर भितरे फैन लगे दियंतु चुकना सुखांतु मुंड मुकुला करी केबे चलंतु नाही केश मुकुला कले निश्चित रूप रे आपण को से घरर बहु बिली मान्यता दिया जीवनी निश्चित रूप रे किछि चंडी किछि चामुंडार सूत्रपात होता है आपण चिंता करते आम बंचीचे आम बहु जिते बड़े आम सामने मुंड मुकुला कर जाउछ आम किछि कहूने काहे ठीक अच्छे घर द्वार परिवार किंतु पितृपुरुष तर देहांत होगा से देवतुल्यता ही आते से सकाशे आपको आम सब मानवा पड़ो गृह नख काटा उचित नुहे दिवस चाहे रात्र हो केबे भी नख काटतु ना कलह को त्याग कर दियंतु शाशु बहुरे ननंद बहुरे जो कलह चली अशांति असंतुष्टता चली जदि से घरे कलह देखा दिए महिला मानकर से घर लक्ष्मी छाड़ी चली जाती दारिद्रता दुख पीड़ा अल्पायुष होता है ये पितृपुरुष माने अभिशाप दियंती कारण मो वंश मो परिवार प्रति आमकर बिल्कुल अभिशप्तता ही जाती ध्यान देवे एवं दिवस कौन सी महिला माने घरे शयन करंतु ना रात्र शयन करंतु दिवस जाग्रत बाबा अच्छी दिवस सूर्य जिते माता कोल को बा अस्त होते से आप सूर्य अस्त किसी घंटा पर 2 घंटा पर शयन कर किए मना कर दिवस शयन करंतु रोगी माने से माने करंतु किंतु भोगी माने नुहे टिके ध्यान देवे केबे भी दक्षिण मुख होई
ପରିବା କାଟିବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖା ହୋଇ ପରିବା କାଟିବେ ନାହିଁ। ଝାଡୁ, ନୂଆ ଝାଡୁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ। କେବେ ବି ଝାଡୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପାଣି କଖାରୁ, ଲାଉ କେବେ ରୋଷେଇ ଘରେ ବା ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ପିଲା ରୋଦନ କରୁଛେ କୋଉ ସମୟରେ ଜାଣିଛେ, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବା ସାୟନ ସମୟରେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତାକୁ କେୟାରଲେସ୍ ମନୋଭାବନା ବୁଝନ୍ତୁନି, ତାକୁ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷଟା କଣ ନ କରିବା ଉଚିତ, ମା ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗେଲ ଝିଅ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକ ଏ ପିତୃପକ୍ଷରେ ସହବାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯଦି ବି ରଖୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଥିରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖାଦେବ। ଯଦି ଏ 15 ଦିନ ଭିତରେ ସନ୍ତାନ ରୁହେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କିଛି ନା କିଛି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ରୋଷେଇ କରି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ, ଯାହା ବି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ବା ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କରି ଗୋଟେ କଟୋରୀରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ନାମ ରଖନ୍ତୁ। ସକାଳ ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ନେଇ ବାହାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଯଦି ଫ୍ଲାଟ୍ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବାହାରେ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ଯଦି ବଙ୍ଗଲୋ ରହୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ରଖିବେ। ତାହେଲେ କଣ କରିବା ନା, ବାହାରେ ରଖିଦେଲେ କୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସେବନ କରିବେ। ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପିତୃପକ୍ଷରେ ବେଶୀ ପଶୁମାନେ ଆପଣ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର, ଘର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି, କାଉମାନେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ପକ୍ଷୀମାନେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗୋମାତା ମାନେ ଅଧିକ ଘର ଘର ଦେଇ ବୁଲନ୍ତି। କାହିଁ କହିଲେ ଜାଣିଛି ନା, ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ଏ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ ତାଙ୍କ ବଡି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଅଟୋମେଟିକ ସେ ଚାଲିଲେ। ସେଥି ସକାଶେ ଆମେ ଶ୍ୱାନକୁ ବାଡ଼େଇବା ନାହିଁ, କୁକୁରକୁ କେବେ ମାରିବା ନାହିଁ, କାଉ ପଶୁ କୀଟ ପତଙ୍ଗକୁ ବଧ କରିବା ନାହିଁ କି ମାରିବା ନାହିଁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, ଆଦର କରିବା, ପ୍ରେମ କରିବା, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ଆପଣ ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ତାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ 15 ଦିନ ଭିତରେ କେବେ କଳହ ଅଶାନ୍ତି ନ ହୁଏ, ଘରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବସ୍ ମୁଁ ମିଳିବି ଅନ୍ୟ ଏକ ଏପିସୋଡରେ, ପୁନଃ ମୁଁ କହିବି ଫେର କଣ ପିତୃଦୋଷ ପାଇଁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।